Unsa man na imong mga video me o imong mga drawing diha me. So explain ni daw ko be kanang babaw unsa man ang babaw? Mura man nagwati, unsa man na siya? I Kanang didn't ha? like the car. Car? Then kanang daplin, unsa man ang daplin? Kanang No, it's boat. ha? Kani unsa pa ni siya? Kani? In my house. House? Pila man ang house kabuok? 5. Ni kani sa ubos, unsa man na sa ubos? That one. That okay. That one TV Oh, kanang babaw, unsa man ang babaw? and flashlight. Flashlight kani? Yeah, and the TV. Okay. Ang kanang babaw, explain ni pa ko anang babaw. Unsa man ni abi kani? More. Kana- Airplane. Airplane. No, airplane had called an airplane, airplane, and airplane. Oh, okay. Good job. Kanang babaw, kanang isa, kanang tapa, kanang sunod. Sunod sa imong airport. Kana unsa man na siya? That one, Oh, kana unsa man na kinsa man na siya? flower. A flower din na. Oh, nice. Boy, Oh, three katong babaw, katong pulag color unsa man na? here, Katong pula unsa man na? this Ang one. kana unsa man na siya? This is this one. Ay, kani imong thermometer? Okay. Then kanang pula, unsa man ang pula? That one. Oh, kana sige kana daw. Unsa My pula? squishy toy. Ha? Tied my Katong toy. squishy toy nimo. Then katong pula, unsa man tong pula kana? The white. Yes. And white and alien, but we did bag. Nganong naman ay ice. Mo na mga alien nimo. But I Aha. no alien and bag is it is alien bag. Bag. Dayon kaning niya sa middle kana na ang kana unsa man na siya? Kani. This one. Oh yeah, that one. Unsa man na siya bi? Shit. Ha? Ship. Okay. O kani kana, unsa man na siya? Kani. Sige, explain it unsa man na siya. Kani kinsa man na? This Papa Pig. Wait there. Papa Pig din ha? This is the robot baby. And it's the giant. Wow, good job. Ni kani unsa man ni siya? Kana unsa man na? One, Aha. a drain. Rain. Kana unsa man na siya? Lego. Ligo kana sa babaw, ligo. A girl. Oo, girl, ligo. Din kani kisa may nagsulat ani. That's the name. Kisa man na nagsulat ana si mong name. Papa name. Papa name? Kapapa din ang name nga imo man ang name. No, it's the O and I and D. D. Okay, good job. And the You, O you, and D and T. and T and B. Oh, good job. Din kani unsa man po na? The house House na siya. and the other is elders. Okay kana unsa man po na sa babaw? And the C and the B. Ha? The knife. Anay. Kani yung daplin. And the Uy, mga tiil man na nimo. Kana kinsa man na? feet. Ah, And feet? that one feet and the hand. Imong feet, imuhan ang feet og imong kuan. Okay, wow, good This job, one, Mim. Which one? Aha. Right the red. Unsa? The red paper. The last paper. Maghimo pa kag otro. Unsa may himuon na pod nimo? 2. 2. So imong balay, ganahan ra kasi imong balay na dari. Yes, I going jump. Ayaw jump? Ayaw. Delikado man mag-jump gud si Mimi. But walking. No way. I'll tell you, Mom. Okay. The blue. Ha? What does the blue red go? Aman ron. Nari. The blue. A bird? Unsa may makita No, ni the blue. The blue. Triangle. Wait, go to outside. Ayaw kay tugnaw pa. Ayan alag init-init. No, 1, 2 minutes done. Okay. It time out. Just say hi, sabi na hi. Hi. And kumusta? Kamusta Mong mo? tanan. Sana. Ay. Yay.